nga isa ini siya kagamhanan nga po dumuluong nga pungsyon nga nagapalapad sang iyagahaw nga nasakupan. Ag ining pungsyon nga Israel isa man ini nga ara sa idalam sa gahom sang taga-Roma. Ginsakop ginulipon sang panahon sang una. Ang tugyanan nga magahari amo ini si Herodes. Ag diri man gintagna sa panahon niya ini ang Ginoo naghambal. Paagi siya manalagna. Ang isa ka ulay nga babaye magabusong kag magaanak sang isa ka bata nga lalaki nga pagatagon nga Emmanuel nga konsayoron. Ang Dios kaupod naton. Ag diri nabunag ang isa ka manluluwas nga anak sang Dios. Nga sing panahon nga si Herodes ang hari nga amo si Jesucristo natawo si Jesus sa banwa sang hipit Bethlehem. Kay amo ini ang gitsulat sang propeta. Ikaw o Bethlehem, duta sang Juda. Hindi ikaw ang pinakakubos sa mga pangulo sang Juda. Ay sa imo nagikan ang isa ka pangulo nga magatuytoy sa akon mga tawo nga taga Israel. Natawo si Jesus sa panahon sa pagpanakop pagpapangulipon sa mga gamhanan niya dumuluong nga mga pungsod sa sinaa panahon. Apang sing iya pagkatawo ni Kristo gintungoon na siya nga laglagon kag patyon ni Herodes. Kay ini si Herodes amo ini siya ang nahauna sa pito ka mga hari nga ginamit ni Satanas. Agod nga pagapatyon si Kristo. Pag ining mga kabataan nga lalaki nga mga inosente nga makita naton sa Bugna 12:4. Ining pulang nga dragon nagatindog siya sa tubangan sing babae nga manubata. Agod nga iya kaunon ang bata sa tion siya pagkatawo. Ag ining pulang nga dragon amo ini siya Satanas na nagsulod sa lawas ni Herodes. Ag tinguan niya si Kristo nga pagapatyon. Paagi sa kay Herodes. Agod nga ang tanan nga mga palanawon kag ang mga tagna sa palaabuton mapunggan kag wala sing katumanan. Agod ang maayong balita sa kaluwasan hindi na mawali ni Kristo sa bug-os nga kalibutan. Kag wala na sing matabo nga ang tanan nga mga katawhan mangintawo sang Dios. Kag tungod sa kamatayon ni Kristo ginbakal niya ang tawo para sa Dios gikan sa tagsakara tribo, lingwahe, kapungsuran, rasa, ag wala naman sing pagkabanhaw nga matabo nga kag ang tanan nga tumuluo sang Dios nga nagkalamatay sang una nga ara sa kadalaman sunduta nagawlat sing ilamon nuwas ag wala na may magakuha sila ug pagadalon sila sa kalangitan. Kag ang linukot nga tulunan sa kalangitan hindi na mahumlad kag ang pito ka mga silyo hindi na mabuksan sa kalangitan. Kag mga pabilin hindi nga likom tob-tob sa katapusan sang panahon. Kag ang balaan ni Espiritu hindi na mapadala sa bug-os ka kalibutan. Kag wala na sing Kristo nga magahari sa sulod sing 1,000 ka tuig. Kag iban pangatag na kag mga palanawon wala na sing katumanan. Ang bug-os nga kalibutan makapabilin nga magamo, magarot nga wala na sing kalinungan. Ka ang kalautan ag kalainan amo ang magahari sa bug-os nga kalibutan. Kag amo ini kun nga kintingwaan siya nga patyon ni Herodes. Agod nga mapunggan ang tanan nga mga palanawon sa mga tagna nga wala na sing katumanan. Apang ang tanan nga mga butang na plano na. Kag wala na sing may makapugong sa plano sang Dios. Kag ang anghel sang Ginoo nagpakita sa kayo sa dampo. Ang nagsiling, bangon ka, dalha ang bata, ang iya Eloy, magpalagyo kamo sa Egypto. Magpabilin kamo dito, tugtog nga magsiling ako sa inyo, magbalik kamo. Kay si Herodes nagapangita sang bata sa pagpatay siya. Gani sa sinagid nga gabi, si Jose nagbangon kagindala ang bata sa ag ang iya Eloy sa Egypto sa diin nagpuyo tugtog nga si Herodes napatay. Ini nabo agon matuman ang ginasiling sing Ginoo
paagi sa propeta. Ginatawag ko ang akong anak nga lalaki halin sa Egypto. Kag ang mag-iloy nagbalik sa duta sang Israel. Kang nagdako si Kristo nagumpisa sing ihilikoton sa duta. Nagwali sing maayong balita apang sa wala pa niya ginipisahan ang iya hilikoton. Ginhatag sang iya amay sa langit. Naglakat si Jesus sa Jordan halin sa Galilea. Agod magbabautiso kay Juan Bautista. Ay sa siya nga paagi gintuman ang ginapaabot sang Dios. Kag matapos mabautisohan si Jesus dayon ang langit nag-abri. Ang nakita niya ang Espiritu sang Dios na nagkonsad subong isa ka pating na naghapon sa ibabaw niya kag ang tingog na galing sa langit nagsiling, amo ini ang hinigugma ko nga anak nga akon jed nahamutan. Dayon si Jesus kindala sang Espiritu sa desierto agod nga sulayon siya sing yawa. Kasulayon siya sing tanan nga mga butang nga iya sang kalibutan. Nga ihatag si iya ang tanan kung magluhod siya magsimba sa yawa. Apang si Jesus nagsabat, palayo ka Satanas. Ang kasulatan nagasiling, magsimba ka sa Ginoong nga imo Dios. Kag siya ang imo alagaran, kag wala nagid magdinalag ng ayawa kan naghalin. Kagin suguran ni Jesus ang iya buluaton sa duta na magwali sing maayong balita. Kanagpili siya sing 12 ka apostoles nga mo ang magasaksi si tanan niyang hilekton diri sa duta. Pag ilaman iwalay ang tanan niya nabatian niya kag nakita sa kay Kristo. Iwali nila sa tagsa ka tribo, lengguwahe, kapungsuran, rasa. At ginwali ni Kristo ang maayong balita, hindi lang para sa Hudyo, sa diin siya upod sa ila, kundi sa bugos nga kalibutan. Si Kristo nagwali ka nagtudlo na hanungod sa palaubuson si panahon. Kag iyaman sa kag ang iyaman kamatayon. Kag makita man ang autoridad si Yes pagpandudo siya gahumbatok sa demonyo. Kag sa paghimo sang milagro. Pagpangayo, pagpatawad, sing sala, sing tawo. Nagtudlo man siya sinhanungod sa ginharian sang Dios. Ag madamo pa nga mabutang niya ginhimo. Apang tungod sang iya pagwali sing maayong balita, kag madamo man ang wala nagtuo sa iya. Ag si Kristo ginhingabot sing tawo nga wala nagtuo si iya. Ag ang mga tawo nga iya man mga kaaway nga tawo nga ginamit ni Satanas. Ag ining mga pangulo sing kaparian. Ang mga katigulangan sang mga Hudyo, kagintuaan nila nga ipadakop si Kristo. Kag ining isa ka 12 nga gintutunan ni Kristo nga traidor nga ginsundan ni Satanas. Kagin baligya siya nga amo si Judas Iscariote. Nga amo ang nagtugyan sa iya sa mga pangulo sing mga pari, kag sa makatigulangan sa mga Hudyo. Kag sa mga tawo nga ginamit ni Satanas, agod nga siya dakpon. Hukman sing kamatayon. Ag si Jesus gin pamatbatan sing kamatayon. Ag ginlansan sa krus. Upod ang duha ka kriminal, ang isa sa wala, ang isa sa tuo. Ang isa nga wala nagpasipala sa kay Jesus nga nagasiling, hindi pala ikaw si Kristo, luwasa ang imo kaugulangan, kagluwasa man kami. Pero ang sa tuo nagsiling, wala ka, balan mahadlok sa Dios, pareho man lang kita. Ginsuluton. Ang aton silot, bagay manggid sa aton. Tungod siyang aton, hinhimo. Pero siya wala. Siya may nahimo nga malaing. Kanagsiling siya kay Sos. Isos, dumduma ako. Kung magkari ka subong hari, si Jesus nagsising siya. Nagasiling ako sa imo karon jed nga adlaw. Mangin ko upod ka nakon sa paraiso. Ang sang udto nagdulom ang bugos nga duta sa sulod sing 3 ka oras sing alas 3 nga pon sesyon ng singgit sing mabaskog din naga ili sa baktini konsayoron. Diyos ko nga abalagi patubayaan mo ko. Liwat nagsinggit si Jesus sing mabaskog nga tingog kan nabugtong iya ginhawa. Kanatuma na ang tagna
agtungod sa kamatayon ni Kristo, ginbakal niya ang tao para sa Dios sikat sa tagsa katribo, kapungsuran, rasa dahil ng kortina sang tiplo nagise sa tunga. Alin sa ibabaw, paidalom. Nagkalabuka ang bato, nagbukas ang mga lubngan, kanagkalaban daw ang madamong atawo. San Diyos na nagkalamatay sa mga. Nagwa sila sa mga lubngan, kag si Kristo na usa ikadadalman sang duta, sa sulod sang 3 ka adlaw, kag gabi. Agod nga iya ipakita sa tanan ng mga katawan sa kalibutan, nga may gahom siya sa kamatayon, kag sa kalibutan sing patay. Kaginbanhaw siya sang Diyos. Ginhilway sa makasakitan, ag kamatayon. Ag ang kamatayon wala sing gahom siya, kag wala siya gipabay sa kalibutan sing patay. Wala madunot ang ialawas ka may isa pa diri nga atong tikibon. Kag kung nga nagpanaog si Kristo sa ikadadalman sang duta, ka nagpabilin sa 3 kadlaw pagabi. Sing wala pa nagpakatawo si Kristo sa kalibutan. Ining mga tumuro sang Dios nga nagkalamatay sang una, ang ila kalag nagapabilin sa kadadalman sang duta. Nga wala nagapalangit, ka nagawlat sang ila manunuwas, agad pagkadalon sila sa kalangitan. Bisan pa ining mga propita sang una nga mga alagad sang Dios, nga nagatagna nanugod sa palaboson sa panahon. Ang ila kanag nagapaidalom sa kadalaman sang duta. Nga bisan pa ini si Abraham, amay sa pagtuo, ang iya kalag nagapadaog sa idadalman sang duta. Makita naton sa Lucas 16:22. Ang imol nga tawo na patay kagindala sing anghel sang Dios sa luyon ni Abraham. Ang mga kalag nga mga alagad sang Dios nga nagkalamatay, ang nagadala sila pakadto sa kadadalman sang duta, amo ang anghel sang Dios. Kabisan pa si Samuel nga alagad sang Dios. 1 Samuel 28:13, nakita sang espiritista ng espiritu ni Samuel nagwa sa duta. Bisan pa ini nga propeta Daniel, nagsiling ang anghel sang Dios. Ay ikaw Daniel, magmatotom, tobtob sa katapusan, dayon mapatay ka. Pero mabanhaw ka sa pagbaton sang imo balos sa katapusan. Wala na sila nga anghel nga kung mapatay si Daniel, ang iya kalag pagdalon gilayon sa kalangitan. Ang iya kalag ni Daniel magapadalon ini sing anghel sa kadalaman sang duta, nga ginatawag ini nga duog sing kapayan. Duog para sa mga matarong nga mga tumuluo sang Dios, nga nagahulat sing ila manluluwas sa sini nga duog. Ag ini ang iya kalag magapanaog man sa ikadadalman sang duta, pariho man sa mga tumuluo sang Dios, na nagahulat si ilaman luwas, nga pagadalon sila sa kalangitan. Apang mayara man nga mga tumuluo sang Dios nga wala kapanaog sa ikadadalman sang duta. Si Enoch wala napatay kundi gindala siya sang Dios, kag wala siya nakita. Si Elias gindala palangit pagi sa buhay, kag ini si Melchizedek wala man ini napatay. Apang si Moses lain ini sa ila. Ang iya kalagin dala palangit nga wala na kapanaog sa kadadalman sa duta. Kaya makita naton sa Mateo 17:13. Dayon nakita sang 3 kagintutunan ni Kristo, si Moses at si Elias, nakapakighambal kay Kristo. Kag ining tuo ni Kristo nga kriminal, si Kristo magasin karong gid niya adlaw manginta upod ka nako sa Kristo. Ing iya kalagwa man ini nakapanaog sa kadadalman sang duta. At amo man ini kun nga magapanaog si Kristo sa kadadalman sang duta. Agtakos man